रहे थे। तो जहाँ जहाँ मुझे लगा और ये जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश एक समस्या है यहाँ, 4 महीने आप काम कर सकते हैं, बारिश के कारण संभव नहीं हो रहा है। तो ये बताया कि जैसे जैसे बारिश बंद होगा तुरंत जहाँ जहाँ काम कर सकते टेम्पोररी करके मोटरेबल करना है, क्योंकि सितंबर के पहले वो जो फाइनल टच देना है वो संभव नहीं। मैंने कहा कम से कम मैंने ऊंचा नीचा और जहाँ गड्ढा नहीं होना चाहिए, इसको तो मोटरेबल कीजिए। ठीक है, आपको अगर बाद में ऊपर में आपको ब्लैकटॉप करना है तो बाद में कीजिए, लेकिन कम से कम मोटरेबल कीजिए। ऐसा नहीं है जैसे और किसी जगह मैंने देखा ड्रेन का जो बहुत सारे जगह में जो जंक्शन है उसमें काफ़ी सारा गैप है। तो मैंने कहा टेम्पोररी आप ठीक है, आपका प्लान के हिसाब से वो बाद में पूरा कंप्लीट करोगे, लेकिन किसी जगह में ये गैप नहीं होना चाहिए। पानी जाने के लिए वो भी बंद है। तो क्या हुआ, बहुत सारे जगह पर ये लोग ये बनाया, सेंटर बनाया, जिससे साफ भी पानी भी सफाई होगा और ऊपर से और कुछ जगह है जहाँ से बहुत सारा पाइपलाइन है। तो इसमें भी अगर ये आपका लोहे का कुछ देता है वो भी चोरी करके ले जाते हैं। तो मैंने उनको कहा इंजीनियर्स को और आधिकारिक को कि कम से कम कंक्रीट का दे दें, कंक्रीट का देने से नहीं ले जाते। तो यही पूरा देखा मैंने और ये लोग मुझे आश्वासन दिया ये करें। নিজেরাও দেখেছি একদম যখন আমরা ছোট 3-4-5 দিনও যেত জল, কিন্তু জল তো জমে যায়, এক্সেস জল হয়, বৃষ্টিপাতের যখন বেশি হয় তা আটকানো যায় না। বড় বড় শহরে আপনার বড় বড় শহরে কিন্তু এরকম জল জমে যায়, কিন্তু আমাদের এখানে সবচেয়ে হইচই লাগিয়ে দেয় আজকাল তো সোশ্যাল মিডিয়াতে ওই মুহূর্তটা দেখা, কিন্তু এটা যে 1 ঘন্টার মধ্যে জলটা বেরিয়ে গেল সেটা আর দেখা। তো অর্থাৎ কাজ করছে সব জায়গায়। তবুও আমি বলছি যে আমরা চাই যে জল যখন বৃষ্টি জল জমে যায় সেটাকে আরও কীভাবে মডার্ন যে ফেসিলিটিসগুলো আছে সেটাকে ইউজ করে তাড়াতাড়ি জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত আমরা কথা বলছি আমাদের সরকার। তো একটা হচ্ছে ওনাদের সবাইকে কনফিডেন্সে নিয়ে, মানুষ বুঝে যে এটা করা উচিত নয়, সবাইকে কনফিডেন্স নিয়ে যখন জন আন্দোলনের মাধ্যমে এইসব বিষয়ে যে কোনো জায়গার মধ্যে এই কাঁচরা ফেলানো, কোনো জায়গায় আবর্জনা ফেলানো এইসব করে না, তো এটা রাইটস মনে করতে হয়। কোনো জায়গার মধ্যে ইভেন দেখা গেছে ডেফিকেশন থেকে আজকে ডেফিকেশন মুক্ত ত্রিপুরা হয়ে গেছে অলমোস্ট। কিছু কিছু জায়গায় এখনও ইউরিনেট করে অনেক জায়গায়। তো এইগুলো মানুষকে ওই সচেতনতার মধ্যে আনতে হবে, তবেই এগুলো আলটিমেটলি আমরা সাকসেস হব। সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি, বোঝানোটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। কাজ চলছে, কাজের তো করতে গেলে বাড়িঘরেও যখন কোনো কাজ হয় তখন একটু সমস্যা হয়, তো একটু বিয়ার উইথ দ্য গভর্নমেন্ট। কাজে আলটিমেটলি যখন সব কিছু ঠিক হবে তাহলে তখন এটা তো মানে জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করেই আমরা এগুলো করছি। বিয়ার উইথ আস। থ্যাংক ইউ।